keponakannya Hafid dan Hafidah, Allahumma amin. Ya, anak Pak Agung ini mondok jauh ya, dari Martapura mondok di Jawa, luar biasa, orang umum. Karena Mas Bilal ya, tamat SD biasanya sekolah di SMP 1, SMP 2 di sini. Ini mondok di Jawa ya, orang umum. Semoga nanti derajatnya juga orang umum, membawa barokahnya juga di orang umum. Artinya apa? Luar biasa. Allahumma amin. Di sini hadir juga ya Pak Agung, mohon doanya ada Ustadz Ulil, pojokan itu beliau saya matur pada Kiai Fatoni untuk dibantu ya. Beliau sudah hafid 30 juz. Sudah kenal Pak Agung? Belum ya? Ya alhamdulillah ya. Sama ini Ustazah Nabila ya. Ustazah Nabila ya, kerasan nggih, kabeh nggih. Dan ini saya minta doa semuanya ya. Ini Ustazah Nabila ayahnya sedang sakit, semoga oleh Allah segera diangkat penyakitnya, diberi sehat walafiat nggih. Oh, siapa namanya? Ahmad. Nggih. Sinten? Nggih. Khusun laruhi wa jazati Bapak Ahmad Sukarmun Hafid, ayahnya Ustazah Nabila yang sedang sakit, semoga oleh Allah diberi sehat walafiat, diangkat penyakitnya, sehat walafiat, segar bugar, istiqomah beribadah, rahmatullahi ta'ala ya Allah bi barakatil Quran. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, insya Allah sudah sering mendengar saya sampaikan bahwa saya ini ngaji nian, mondok nian. Jadi saya punya guru. Maksudnya apa? Saya bukan punya guru abal-abal atau saya ngaji di YouTube Pak Agung, bukan ngaji di Google. Pak Bilal nggih, Pak Marno nggih. Saya ngaji nian. Nah, dalam istilah ilmu agama Islam namanya sanad. Contohnya begini. Hari ini bulan Maulid Nabi, ada ustadz jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Jangan maulid itu bid'ah. Maulid itu zaman Nabi nggak ada contohnya. Nah, itu bisa jadi dia nggak punya sanad, ya. Bisa jadi dia bukan ulama tapi khutobah, penceramah, gitu loh. Ya, ada dulu artis sekarang jadi ustazah, namanya siapa itu? Wonge Wayu, Okta, siapa? Oki Setiana ya. Itu bukan ulama ya, jangan salah paham kamu. Walaupun yang disampaikan benar, dia itu khutbah, penceramah, dan berbeda. Dia pasti belum punya sanad Quran. Nah, itu harus bisa bedakan. Ulama yang masyhur Gus Baha itu ulama. Gus Baha ulama, silakan diikuti. Kalau penceramah boleh diikuti asal benar, tapi kalau berguru harus orang yang punya sanad. Nah, ini saya omongkan supaya di antara kita yang belum tahu supaya tahu gitu. Guru saya langsung ngambil sanad Kiai Haji Harun Rosid ya, Kang Ulil saya ngambil sanad dari Mbah Yai Rosid. Mbah Yai Harun Rosid dari Mbah Yai di Matlak ya, karena saya belum sempat ngambil sanad ke Gus Fatoni apa wis duwe anak alhamdulillah. Ya. Dan saya belum sempat belajar kelas A. Saya nggak bisa macam-macam Kang Bagus. Saya baru belajar kelas A Pak Agung, sudah ditugaskan ke Martapura. Maka saya belum bisa kelas A saya. Semoga minta doanya semoga anak saya Muhammad Atabik An-Nabil sekarang ngaji di ngersane Kiai Mudai Ma'arif, oleh Allah diberi kesempatan bisa ngaji kelas A. Allahumma amin. Kelas A itu contoh sederhana Pak Agung nggih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan alaihim. Makanya kalau kita mendengar bacaan Al-Qur'an ulama, jangan nyalahkan kalau ulama lah ya. Contoh di TV Mekah, TV Mekah, kalau TV Madinah sholawat, hadis. TV Madinah selalu baca hadis. Kalau TV Mekah selalu ngaji. Sering kira sabah. Jangan itu. Ini nggak benar baca ini, nanti dulu ya, nggak benar kita, ilmu kita kurang, nyalakan orang lah.
Ada qiraah asyroh, ada 10 bacaan Al-Quran, tapi yang 4 sama. Maka apa? Berarti dihitung ada 7 macam. Masyhur qiraah sab'ah. Itu tambahan. Kalau untuk ibadah sudah cukup qiraah kita. Jadi qiraah kita, guru saya Ki Haji Fatoni Dimyati, dan kemarin saya cerita Pak Agung, anak-anak santri sampai percaya nggak percaya keramatnya guru itu ada. Bapak ya. Saya dulu ada neng mudahara kesini, saya cerita waktu Gustoni Ki Fatoni Dimyati menjadi Dewan Hakim di kampus UIN Surabaya. Teman-teman saya ngomong, sandali Gustoni, siapa yang gelenggo? Sandali Gustoni, tak gawa nih. Saya semangat, saya ambil sandali Gustoni, saya bawakan. Teman-teman saya ada yang malu, ada yang sungkan, ada yang gengsi. Ya kan namanya cik enom gagang kan, kok bawa sandal, orang penggawean. Ya. Terus izin lah nih cewek-cewek mau di kampus umum, kampus UIN. Ya. Saya bawa Pak Agung. Rahasia Allah keramatnya tahun berikutnya saya menjadi Dewan Hakim MTQ di Oku Timur sampai sekarang, sudah 15 tahun saya menjadi Dewan Hakim karena Allah. Itu saya ngalami seperti itu ya. Dan saya ngaji dengan Gustoni. Mungkin Gustoni bingung, kok iso Pak izin ngaji kan tenanan udel-udel sakit-sakit di pondok. Mungkin begitu mungkin ya. Karena apa? Karena beliau orang alim sekali beliau. Bahkan pernah juara hafalan Quran sedunia. Pernah imam di Masjidil Haram. Ya, itu Gustoni. Imam di Londo, imam di Malaysia. Ya, seperti itu. Ya. Yang hadir ini yakin ahli Quran semua. Karena kalau nggak ahli Quran, nggak tertarik hatinya. Nanti entah anaknya, adiknya, ponaknya, keluarganya, insya Allah menjadi hafidhul Quran. Amin, Allahumma amin. Dalam keterangan lain, apabila ada orang tua punya anak yang hafal Quran, Pak Imam, Bu Imam, nanti sama tagih namanya Gusti Allah. Soalnya ini Kanjeng Nabi sing dawuh. Kanjeng Nabi dawuh nggak pernah bohong. Bahwa as-shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Oke. Jenengan keluargane pernah nopo? Bukan saya tanya. Adik sinten? Adik Pak Imam nggih. Orang yang hafal Quran, kedua orang tuanya akan diberi mahkota yang luar biasa, bahkan bersinar mahkotanya. Coro bahan bayane ya saiki sama sih kayak di TikTok, wayah PK ya, set ada kan topi, ada di kepalanya gambar. Ya, ini apa? Diberi mahkota, ya kopeh tapi apa? Emas luar biasa bersinar Pak Agung. Koncone heran, Bapak Ibu para santri ya, besok di akhirat ya seperti ini. Saya kemarin mengkaji surat Al-Hadid. Seandainya ada di antara kita punya teman orang kafir. Nah, besok di akhirat, wih, Pak Agung aku melo. Kita dulu kan ngopi bareng, ngobrol bareng, rokok bareng. Aku melo kamu. Wih, enggak bisa. Karena apa? Kamu enggak beriman. Besok di akhirat bertemu juga. Ya. Maka ini bukan biasa, ini luar biasa. Ini luar biasa. Kalau dilihat ya yang ini wae enggak ada istimewane. Yang salonnya bukan kembar grup. Ustadznya bukan Ustadz Jakarta ya, pondoknya ya pondok Ramadan, bukan pondok Lirboyo. Tapi apa? Al-Qur'annya yang luar biasa, yang istimewa. Sampai teman-temannya ngomong, "Weh Pak Imam, apa Pak Imam amal apa Pak Imam? Kok iso punya mahkota yang bersinar?" Ini syafaat barokah anakku yang hafal Quran. Alhamdulillah. Mulane Pak Imam, Bu Imam katun jogo, syukur Gusti Allah jogo. Pak Imam, Bu Imam nggih biasanya wong apik diuji karo Gusti Allah, kudu sabar, kudu ikhlas ya. Mbak Hafidhah, sampean harus tahu diri, saya ini ahli Quran. Ojo kepengin anak-anak sampean kepengin jadi artis, nah, pengen jadi biduan, enggak usah. Ya, wis Quran dijogo terus. Niki nyusul Mbak Hafidhah 1 minggu tawahi kelonggaran. Nggak ada aktivitas yang mengikat, 3 deres bebas, deres bebas. Ini kau kan deres terikat harus selesai sehari semalam 30 juz. Lek sampean iki hari ini cek anget, mari wisuda Mbak. Terus saya sak mampune. Lek iso ngasungi ndawur iso 1 minggu ini ya Mbak-mbak ya. Ini
Mbak Wito merdeka untuk ngaji, ya. Gak usah mulai gak ngaji kan di rumah. Mulai pijetan karo ibumu cerita-cerita ini. Wendok wis pengen rapi apa gurung. Nah, guys ngaji. Di pondok mawon. Nggih. Dilancar nih, nek wis lancar dawuh guru minimal dadi wiritan Mbak Wito sedina 5 juz. Aja golek kesibukan. Lek sampean golek kesibukan dikabuli Gusti Allah kaya ustaz iki sibuk mumet gak karuan. Wis kadung kewajiban dilakoni Pak Agung ya. Masyaallah. Yang kedua apa? Siapa yang hafal Quran kemudian mengamalkan yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, umumnya masyarakat. Ya enggak mabuk, enggak judi, enggak berzina, enggak mencuri, enggak menipu, enggak makan riba, ya, enggak bohong dan seterusnya. Maka apa? Dimasukkan ke surga dan bisa memberi syafaat 10 keluarganya. Mas Hilal ke 10 keluarganya. Sampean punya ponaan hafal Quran, saya mencintai, saya mendukung. Lek mulai mesti disangoni, mesti wajib sebagai rasa cinta. Besok apa? Keluarganya, 10 keluarga dekatnya akan mendapat syafaat Al-Quran. Omongan saya ini sangat biasa saja, tidak ada istimewa dan ada yang masuk, ada yang nggak masuk. Yang muda-muda yang punya HP Android, Pak Agung nggih, Mas Hilal nggih, coba buka nanti Mas videonya Ibu Ningsih Tinampi, TikTok atau YouTube tentang azab kubur. Beliau diberi kelebihan bisa ngambil arwahnya orang mati, dimasukkan orang hidup dan ditanya betapa dahsyatnya azab kubur. Kenapa? Kalau saya ngomong ya ini bisa masuk, bisa nggak masuk tengen metu kiwo. Tapi begitu melihat video orang disiksa, masya Allah, perutnya ini perut kolot jengking, ular, sudah karuan, perutnya gendut, apa matanya sudah karuan. Sesuai di kitab, karena kalau di kitab begitu. Di antara kita ada yang nggak sempat ngaji kita bilang Al-Quran inilah sebagai rahmat. Orang yang hafal Quran nggak bakal diazab. Masya Allah, nggak ada derajat lain yang halangan Al-Quran. Maka Pak Agung beruntung putra-putri yang dipondokkan. Jangan ragu Pak Agung, jangan ragu. Jangan hafal Al-Quran, Mas Silam, Pak Marno, semuanya. Hafal surat Al-Mulku. Tabarakalladzi biyadil mulku. Setiap malam dibaca itu tidak akan diazab kubur. Karena surah Al-Mulku dalam kitab Khazinatul Asrar diterangkan al-mani'ah yang menghalangi azab kubur. Jadi mau diazab dia menghalangi oleh surah Al-Mulku. Sampai dititahkan oleh ulama ngomong, ya Allah, rugi aku dari Al-Quran, rugi aku dari Al-Mulku kalau orang yang menghafal aku masih disiksa. Jadi syafaat Al-Quran itu orangnya tidak sampai disiksa, orangnya nggak sampai diazab sudah mendapat syafaat. Kenapa? Dihalang-halangi oleh Al-Quran Al-Mani'ah. Tapi kalau pendosa-pendosa yang lain ahli maksiat tapi orang Islam masuk neraka, digebung malaikat, dibakar hancur nggak karuan. Tapi kalau dia Islam, dia suka baca sholawat, dia suka maulid Nabi, manggil ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, saya umatmu. Terakhir orang di neraka paling gosong, wis gosong, apa ireng brem, apa ini garek nggak genah, Tapi dia manggil Muhammad, maka Nabi Muhammad minta izin, malaikat dicari, ketemu, diangkat, dimasukkan ke Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Keluar dari sungai kehidupan, dia ganteng lagi. Itu dosanya wakeh tapi jadi Islam. Dosanya wakeh tapi percaya Nabi Muhammad. Dia mendapat syafaat tapi diadab dulu. Tapi kalau ahli Quran enggak, mulanya apa? Abot saya itu. Abot. Nggih. Abot kudunya kudu tirangkat iki Kang santri iki, ngalem-ngalem niki. Pastor iki ndelikan iki. Di Kang Najib, Kang Salman, Kang Ain. Harus yakin, kenapa? Nabi ini yang bersabda. Nabi itu as-shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Semua omongan Nabi, semua sabda Nabi nggak bisa ditawar. Saya gambarkan ketika perang Uhud, Nabi sudah bersabda, jangan turun bukit sebelum ada perintah saya. Begitu melihat
orang kafir mundur, ada orang munafik memberi provokasi dari provokator. Oh, sudah menang kita, orang kafir sudah kalah, ayo kita turun ngambil harta rampasan. Kan Nabi sudah bersabda, jangan turun sebelum dapat perintah saya. Akhirnya apa? Ya sudah, ternyata orang kafir bukan kalah, ngambil strategi, langsung umat Islam turun, diprovokasi orang-orang munafik. Akhirnya apa? Dihantam, umat Islam kalah dalam perang Uhud. Semua yang disabdakan Nabi adalah mutlak. Saya ulang lagi, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Nabi bersabda, ahli Quran adalah keluarga Allah dan pilihan Allah, ya. Semoga dalam wisuda Mbak Hafidhah membaca 30 juz bil ghaib sempurna ya. Kita semua menyaksikan malaikat. Pak Mesin, monggo. Alhamdulillah Pak Mesin. Ya, menyaksikan, alhamdulillah. Semoga diterima oleh Allah, dan Pak Hafidhah kewajibannya menjaga, semuanya harus menghormati, harus menghargai ya. Tapi Mbak Hafidhah harus berakhlak Al-Quran, tawadhu, ikhlas, sabar, qanaah, tawakal, tirakat, ya, muraqabah, ya, mujahadah, ya, dan seterusnya ya. Kenapa? Allah sudah menyiapkan surga. Allah sudah menyiapkan apa? Pahala di akhirat. Oke, barangkali ini ku tambahane, moga-moga Gusti Allah diterima, moga manfaat barokah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nanti sudah ini Mbak Hafidhah mempersiapkan doa khatmil Quran nggih. Liridhillah wa bi'aunillah wa bitaufiqillah wa bidadillah min syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina sallallahu ala kulli sunnatin wa ala man wa sallallahu ya Allah. Allahumma taqabbal ya Allah Al-Quran, ya Allah taqabbal Al-Quran Hafidhah. Allahumma taqabbal ya Allah hifdzal Quran min talibah Hafidhah Nur Hasan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin jamil anbiya'i wal mursalin wa jami'i sahabati tabi'in wa jami'il ulama'i al-'amilin syuhada'i sholihin wal awliya'il 'arifin wa la ra'isin wa lisanga wa jami'il ulama bi hadzal zaman wa fi hadzal makan al-ahya'i minhum wa khususan hadratin syaikhul qadir al-Jailani syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah hadrati masyayikhina asatidina al-ahya'i minhum wa khususan masyayikhina wa masyayikhul Quran hadrati ruhi wa jasadi Kiai Mutai Ma'arif Kiai Fatin Timiyati Kiai Harun Rasyid Semar hadrati ruhi bayati matal wa ila hadrati ruhi bayat Dahlan Khalil wa ila hadrati Syekh Abdul Razak Makkah wa ila hadrati Syekh Muhammad Sabiq Iskandariyah wa silsilati ya Allah Syekh Zakir Asyari wa silsilati ya Allah wa ila hadrati ya Allah Imam Hafiz wa ila hadrati Imam Asim wa ila hadrati Sayyidina Utsman wa ila hadrati Sayyidina Ali wa ila hadrati Sayyidina Zaid bin Sabit wa ila hadrati Sayyidina Ibn Mas'ud wa ila hadrati Sayyidina Ubay bin Ka'ab wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam min aminil wahyi Jibril alaihi salam syai'il ilahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah masyayikhina mimma syayikhul Quran nafa'ana Allah bihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim bi 'ulumi fil akhirah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah hadrati arhi abaina wa ummatina wa ajdatina jaddatina wa ikhwana akhatina wa amamina ammatina akharina khaladina wa man lam aqlina wa man ahsana lana man ahsana ashwana bidu'al khair wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syariqan ila maghribi wa min yamin ala shimali wa min qafil qafid min ladina adam ila yawmil qiyamah syai'ul ilahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, hadiah Fatihah khassatan ila ruhumi masjid rasul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ya Allah, mohon doanya Bapak saya, Mbah Maksum Munajat, semoga Allah diberi sehat walafiat dan menghinas ibadah. Semoga dikabulkan doanya, niatnya mau ibadah haji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bi barakatil Quran, bi barakati wisuda mahfidah, semoga Allah menurunkan rahmat, maunah, taufik. Semua santri semangat, semua santri terbuka, santri-santri tahfidz sadar, terbuka, faham dan semangat untuk ngaji, untuk menghafal, untuk menjadi ahli Quran fid dunya wal akhirah. Sehingga santri-santri semangat ngaji, semangat murojaah, semangat setoran. Semoga menjadi ahli Quran lahir batin di akhirat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi wa jasadi ananda hafidhul hasanah binti Imam Sirri. Ya Allah, Allahumma ja'alha min ahlil Qur'an. Ya Allah, Allahumma ja'alha min ahlil Qur'an. Allahumma ja'alha min ahlil Qur'an fi dhahiran wa batinan fi dunya wal akhirah. Ya Allah, Allahumma rizqha ya Allah imanan kamilan ya Allah, wa hayatan sa'idah fi dunya wal akhirah ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi barakatil Qur'an, bi syafaatil Qur'an, bi karamatil Qur'an ya Allah. Rahmatullahi ta'ala lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'ani min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaya wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa diya wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafil ilal mufarijil qurb wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tadaruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jamil khairat al hayati wa ba'da al maut innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qadr wa tanfariju bil ghurab wa taqdu bil hawaij wa tanalu bil ghaibu Wasirul khawatim istasqal gamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa hdina waffiqna ila al-haqqi wa tariqil mustaqim bi barakati khatmil qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulil karim wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahim waghfir lana dzunubana ya Allah bi fadlika wa jadika karamika ya akramul akramin ya arhamar rahimin. Allahumma zayyinna bi zinati khatmil Qur'an wa akrimna bi karamati khatmil Qur'an wa syarifna bi syarafati khatmil Qur'an wa albisna bi khilati khatmil Qur'an wa dakhilal jannata ma'al Qur'an ya Allah wa dakhilal jannata ma'al Qur'an ya Allah وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ببركة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا يا الله وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخير ذكرا دليلا وإماما يا الله بفضلك وجدك كرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.
Allahumma arzuqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawah wa bi kulli kalimatin karamah wa bi kulli ayatin sa'adah wa bi kulli suratin salamah wa bi kulli juz'in jazaa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ansur sultanana sultanal muslimin wa ansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa sakirahu ila yaumiddin waqtu bis salamata wal afiyata alaina wa ala al-hujjati wal mu'tamirin wal musafirin wal muqimin fi barrika bahrika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma taqabbal wa awsil sababa ma qarrana al-Qur'an al-azim ila hadratin nabi mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasilatan wa rahmatan nazilatan wa barakatan syamilatan wa ila hadratin jamil anbiya wal mursalin wa jamil malaikatul muqarrabin wa jamil sahabati wat tabi'in wa jamil malaikatul muqarrabin wa hafazatul qarabin sumila hadrat jami' arwah jami' masyayikhina wa asatidina wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina akhwadina wa a'mamina ammatina khalina khaladina wa man lamaqun alaina wa man ahsana ila man asalina ya Allah ila arwahil kubur minal muslimin wal muslimat khususan ila arwahi ummi wa ila arwahi waladi Muhammad ila arwahi abi Musarim Mamdai wa ila arwahi jati Syekh Abdul Karim Syekh Abdul Hamid Syekh Abdul Rahman ya Allah Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fadhum ila jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah ala al-kubur min la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah irfa' lahum darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at wa adkhilhum al-jannata ma'al abai wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah nadim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa asimna min al balai wal wabai wad da'un min syarril adai wa syayatin wa nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana intidama bi jamil umuri dunya wa dunyawiyya wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna min asy-syarri wal 'isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdi al-bala wa darki syaqwa wa su'il qadar wa syamatatil a'da. Ya rabbana ya ilahana ya muhawwil al-hawl wal ahwal awil halana ila sanihal ya kathiran nawal ya khaliqa jamil afal waffiqna linadil khair jamil aqwali wal ahwal. Salimna ya Allah salim dinana wa la tasil waqtana za'imanana wa la tusallit alaina ma la yakhawuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladhina malaka wa khasatuka fil akhirah. Allahumma ij'al ya Allah talibah hafidhanul hasanah. Allahumma ja'alha wa iyana jami'an ya Allah min al-Qur'an. Allahumma ja'alha wa iyana jami'an min al-Qur'an alladhina malaka wa khasatuka fil akhirah. Allahumma yassirna ala qira'atil Qur'an. Allahumma yassirna ala tahfidil Qur'an. Allahumma inna ala tilawati wa murajaati hifdzil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa la ilaha illa anta waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa firatan ba'da al-maut. Allahumma win 'alaina bi sakaratil maut wa najata min an-nar wa fa'inda hisab. Yassir lana wa jama'atina ya Allah yassir lil jamaah ya Allah yassir lil jamaah khususan hafidhanul hasanah ya Allah yassir wa iyana ziyarat Makkah wal Madinah ma'as salamah bil hajji wal umrah maratan bada marra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudi ya ma'id ya rahim ya wadud aghnina bi fadlika amman siwak wa bi halalika haramik wa bi taatika amma asyadik. Allahumma rzuqna ya Allah rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan mukaffi'an wa wala masyaqqah wa min ayyi tasim fadlika innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah atina ma wa'adtana wa la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sahil umurana ya Allah hasil maqasidana ya Allah
اغفر ذنوبنا يا الله إذ حاجاتنا من حوائج الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة ختم القرآن الفاتحة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Alhamdulillah hadirin hadirat jamaah Khatmil Quran yang dimuliakan Allah ya, keluarga Mbak Hafidah, semoga amalia kita semua diterima oleh Allah dan saudara dari keluarga Mbak Hafidah diterima oleh Allah ya. Mbak Hafidah semoga oleh Allah dipilih sebagai ahli Quran ya. Zaman harus sadar, harus ikhlas, harus bersyukur ya Mbak Hafidah ya. Jangan sampai nanti pas wis nglakoni hidup rada duit pengen jadi TKW yang Arab, pengen jadi TKW yang Korea, enggak usah. Jalankan Al-Qur'an, pegang Al-Qur'an, rezekimu datang sendiri. Bertakwalah kepada Allah ya. Amalkan Al-Qur'an, wiridkan Al-Qur'an, kamu dicukupi oleh Allah ya. Ya, kalau santri yang enggak hatam, enggak apa-apa kerjanya yang Malaysia ya, yang Korea ya, enggak apa-apa. Karena memang enggak hatam. Yang khatam tidak usah ya. Apa perlu bukti? Tanya sama Pak Agung. Pak Agung ini teman saya dari awal. Saya kesini sebatang kara Pak Agung ya. Ya, modal kentongan tok ya. Alhamdulillah oleh Allah dikasih ini semua Pak Agung. Baru kayak Quran. Ya, seperti itu, oke. Alhamdulillah. Punten mawon niki semuanya diatur di dahar Pak Agung, Pak Susilal, Pak Marno, semuanya tanpa terkecuali yang hadir di majelis ini. Kang Sopegi, anak saya tersayang mumal dewi Samsul, ini santri bisa mual dewi Bagum. Ini anak saya yang paling ngalem ya. Dan dimarahin Sul ya, dimarahin wisuda gak jam rapi Sul ya. Alhamdulillah, karena sak kelas ya, Samsul sak kelas sak kelas. Ya, Abdullah wisuda Samsul ya. Bon, semuanya tanpa terkecuali dari dahar ini tumpeng syukuran, ini enggak enak hadise ya. Ini bid'ah tapi bid'ah hasanah ya. Merasa syukur, satu untuk keluarga Mbak Hafidah, satu ini untuk keluarga Ustadz, untuk tumpengnya. Yang bajunya silakan diambil sesuai dengan yang punya masing-masing. Semuanya tanpa terkecuali diatur dari dalam. Mbok D yang masak, D. Saya kita takoni santri, makanan santri yang umum sudah matang belum? Nah, lengkatan santri tidak masak ben kan. Siapa enggak? Enggak siap enggak usah dipaksa. Lek siap, santri yang lain semuanya mangan bareng. Pun mawon Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh. Eksis dulu wis. Eksis dulu sekali wis. Iya. Sudah. Belum. Sama Kiai.
Kong. Santri Pak biasanya Pak, maju. Kang, maju nih. Oke, jalan. Anak-anak santri silakan makan, ikuti petunjuk Bude, ya Bude Semi, ikuti. Enggak Bude, jangan. Silakan semuanya ke kamar asrama seperti biasanya. Ini yang di sini jamaah khatam Quran. Kamu mundur. Ini juga kenapa? Yalah. Masing. Lorong cukup. Masing. Satu lil. Mau bisa dulu, 5 dulu. Jauh, rokok. Makin nampak. Ya, sorry. Sanggul. Siap, alhamdulillah. Agung izin Pak Agung ya. Lukas kenapa Gus? Waduh kalau undang ini. Jangan. Coba dah. Pikirin.